Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Gagpiaguhitan din rania. Gambagal dalaman, galyag, musiba hatubuan rin rania. Gagpiaguhitan din ranyo. Gampia si Salam, gampia gandaw, rihalon-lonan rin din ta gandaw ini. Tugad bilor glory, ri jangha bigay rin din ta rin diwata. Bagayin ta rin may jangha ta rin dyan gandaw ini. Wala mi puli ita na rin ni segmenta rin ni gampia guhitan rin ranyo. Host nyo rin ni si Kuya El rin like DXAS, your community radio 1116 Zamboanga City. Piaen hamonan daw bitang ridiwata alan may mga golek nyo nandaw alan mga pambalantanan daw sa patorisi sa lamhini lalaman budlalyag ridiwata magugunutin din ta haguna jangha hini bigay ta ridiwata nandaw shout out ton huguna nga gantaw hito pamakinag rin din ta na all out walang sawang pakikinig no accordingly na shout out rin nga subanan and hamumanan daw bitang nandaw Saldi Romari Talisayan. Shout out nga subanan din Tanding Clan din Labuan. Shout out nga subanan dito Limpapa, Latap, dito Bantod. Doon lang pamakinag din ta through Facebook. Hago na musahag man doon lang signal rito. Parito agbantod musahag i-signal. So doon ay Facebook account ta, DXAS your community radio Zamboanga City. Type nyo lang. Pamakinag ilan din. Din Latap dito ita Siokon, Sirawai, Sibuko, rini Malayal, pamakindag nga subanan din ta rin ni Labuan Clan, dini Talisayan, Patalon, Sinubong, Ayala, Ricodo. Shout out to Pitogo Alliance Evangelical Church na they are supporting us in prayers. No, shout out to di nga batao si Elijah Tanding o si Josiah Tanding pamagiskila elan rin Ebenezer. Shout out to Maris Hawao Panggalabok. Shout out rin din to God be the glory di life mo na bigay mo lumari diwata. Praise the Lord. Di nga subanan din ni enter Zamboanga City doon lang mga pamakinag din tarya guan dini Tumaga di Shanty Town no pamakinegilan din nga subanan ilan rumahin as long as mahasabot as subanan atawa dagan mo lang makinag subanan pihana as subanan basta mahasabot dagdagan mo makinag segment hinirin din niya. So shout out to Lonan, to God be the glory, you know. Before ita mo continue mo guan hitago na music break hitago na. Ang akong kinabuhi
tanan, no? Praise the Lord, di time ito. Tubusan ta na guan hini, series ta hini ri Exodus. Kinita na chapter 28. Batinta, no? So, pamansaluhon tung agbalyan. Pasampal mo riani so patad mo si Aaron. Buso ngagbataan dlai si Nadab, Abiho, Eleazar, bo si Ithamar. Budlen mo ilan ganat nga gataw Israel dari balan ho ilan balyan. Maggulakarilan rianan. Dahos pabalay mo so patad mo si Aaron masanggay pamansaluhonan gililan di habantog bo hasiba no gililan. Dahagya at taluay mo so halon bigayan ho pandayan di hanilab maaron tilaban si Aaron pamansaluhonan. Di hagalal rianin dari maggulagad rianan di hagbalyan. Hini so nga pamansaluhan talibanlan lapis gedeb epod laho peryalam di epod so matuling laho pedyalam so tulapok bo K1 pantilaban lan ini ito nga masanggay pamansaluhon hini para tuphatad mo si Aaron bu tungag bataan dlai dari mabali lan balyan magulagad rianan subay so gamitan lan lambo palas bulawan blue tuling ginampay bo gempula dari mangawel melano linan subay so epod tilawan ganat di melano linan dahos pengawilan lambo tuling bulawan bu tuling ginampay bu gempula maanto to hagbal no panday manilab tilawan hini dua buk salay para dingagbaga tambad rito dua giphusanan dari mapasumpatilan so masiba hangabil ron sabitan no epod subay balan maanto to epod bo pasalawok to epod subay so gamitan lan lambo palas bulawan blue tuling ginampay bo gempula muha malano linen manjali alapad dua buk bato onyx dahag lilok mo rito so nga ngalan tungag bata lain ni Israel ganambok ngalan dito sa lawok bato bogonambok ngalan to harwa bato ganat di matao sampay tung muran pawal mo hini tung to panday manlilok buhyanin i lumilok tunga ngalan tungag bata lain ni Israel maanto to lilok no manlilok di tayab matubos ito paggimaay mo bulawan so nga giliran batangay hini dito baga no epod dari mobal dalamdaman dito nga bata ni Israel pibyan din ni mapagwit ni Aaron so nga ngalan lan digbaganan dari maralandam ilan ni Yahweh pagbala dua bok tumihayan bulawan dahos dua bok tilad tiddog bulawan manin tali bo tambod mo ini dito paggimaan bulawan pagbalad lapis gedeb dun nga guyutan dari gamitan to hason to kalyagan ho maanto to hotilob no panday manilab balan hini maanto hagbal di epod gamitan palas bulawan blue tuling ginampay bugong pulad lambo muha malano linen palasagi hini dahos subay marwa lepi muha siyam banay tindo idlayatan bu siyam banay tindo igbaklangan tambaray mo hini luyod nga mahalaga bato subak na luyod ruby topaz bu beryl so harwaan turquoise sapphire
bu emerald. So hatalunan jacinth, agate bu amethyst. Muha so hupatan chrysolite, onyx bu jasper. Subay ukma to nga pamahaanan bulawan. Hini nga bato hini liluhon to nga ngalan no 10 burwa bato lain ni Israel. So halilok to nga ngalan subay manin halilok di hayap. Balay nyo so lapis gadab tilad tiddog bulawan manin tali. Pagbalara ramadwa buk palihuhuk bulawan bu tambad to hini ito dito dwa buk gisod gisid di tapit ditas to nga lapis gadab. Tambad mo sa dwa buk tilad tilad bulawan manin tali to nga dwa buk palihuhuk bulawan dito nga gipusan no lapis gadab. Tag so dwa buk gipusan ni no tilad bulawan manin tali tambad mo dito dwa buk pamihaanan bulawan so tinambad to nga di babaw no silay no epod. Pagbala pa dwa buk paliho bulawan mo tambad mo hinito dwa buk sungot di dapit dana no lapis gadab. Sumarahat di epod. Pagbala pa dwa buk paliho roma paliho bulawan butambod mo rito hinitudla na no dwa buk silay no epod so rin di babaw no nga sabitan. Subay ihat so paliho bulawan to lapis gadab dito paliho bulawan to epod pibya di blood lambo. Dari masiba so habatang no lapis gadab di babaw sabitan dahos gandi malaha so lapis gadab ganat di epod. Pibyan rin paggagwitan ni Aaron so nga ngalan no 10 burwa pulak ni Israel di saluhon lapis gadab to gadabon dari masunan so kalyagan ho sama sumiladhanin to masanggay tanda. Hini so nga maparandam rianin maron di dalayon hilan maralandam ni Yahweh. Sumpal dito lapis gadab so matas palyan dari masunan so kalyagan ho so ulim bo so tumim so pasaluhon ni Aaron din gadaban sa mangayhanin dito garapan ho. Pibyan rin ni kinlalayon ni Aaron so mapapason ranyo di kalyagan ho para to nga padlagatawan ho Israelite. Pagbalad laho peryalam di epod lumbos blue. Subay dun guangayan di titinga guayan di titinga dari pasutan gulo. Muha subay pangabilan kwilyo so gisid no guayan dari gandi maragat manto toho ngawal to panday mangawal. Pagbala manin palas nga bunga pomegranate so tulingan blue tuling ginampay bugong pula dari bitang tugisad naglaho peryalam di nga pomegranate. So nga dumila bulawan bo so nga manin pomegranate pamasinglitan ng padlawat dito gisod no nga adlaho peryalam di epod. So ay saluhon ni Aaron so balabal ba maggulagad hanin dari marangag so nga guli no dumala ba sumilot bunga lumyawa si Aaron dito musanggay tanda dari gandi hanin matay. Lapi tiddo bulawan dahil lilok mo ron musanggay tungan ni Yahweh manin halilok to nga tayap tambaray nyo hini blue
tali. Bu ihatanan hini dito gunan no tulapok ni Aaron. Subay dalayon hini di nga gangas ni Aaron sama sa luhonon so tulapok. Gililan hini maaron pagagwitan ni Aaron so pia alan lapang mga Israelite hadulang lang. Tambaran dalayon di gangas ni Aaron dari inan si Yahweh. Tubunanan so nga dulang lo nga kataw pangabila malano linen laho padyalam malano linen talapok mapagwalalin kwayan maanto to nga hagbal no nga mamana hagbal rarama di nga laho padyalam nga kwayan bunga tulapok para to nga bata dlain ni Aaron galilan di hawantog no nga hasiwa no nga gilallan. Pasalok mo ihalonon hinito nga patad mo si Aaron burrito nga bataan dlai. Pangalaway mo ilan lana olive muha galal mo ilan ri. Pasanggay mo ilan rin rianan dari mo walilan belyan to nga bu mahagulagalilan rianan. Patilaway mo rarama ilan nga tungapak linen ganat di gawak marapat di pa. Si Aaron maruma sungag bataan lae suway suluhon lan halonon hini ba mangailan dito bobolyan pagigitaan ataw sa mangailan rito musanggay tanda dari ganda ilan marusa bumatay mobile ni pinteran sampay gandi igit tawon maaron subay pangingutan ni Aaron bunga mga pagdatang pulahan. So diwata mapangumpya rin din dari winatita ito Lord yaig balahatan diwata na magbagay rin din namin pandayan gandaw hini tintulo ay mi Lord tintulo ay mo yami alani magtintul rin dami God mahalapan mi pandayan di binati nami Lord di alan tintulon mo ina idahi Lord iararod itiwata na balahatan worship po namin rit langit purit lupa din nga lang sa Jesus Christ amen. Okay binatita na 28 hini kini ita nagbago matubos ita na sampalita na matubos di series ta. So 28 hini sinuwo ri diwata rin ni Moses para balanan galalan si Aaron sa pataran si Aaron mabalhanin bulyan the entire nation of Israel. Bulyan ini men English pa high priest yani mobile high priest. Bulawan. So I cannot just imagine ba how much tao saluyan mo laho ni Aaron hito. So kata mo sa grabe tao pulo-pulo hago na all the precious and marvelous wonderful stones na rinid niya hito rid laho ni Aaron and kuanan lilohon hito sa habang panahon. Ang pag-ibig ay tapat at sapat. Sa piling niya mahirap
Walang hindi niya kayang lutasin. Kanlungan ng puso nating Panginoon. Kanlungan ng puso sa habang panahon. Ang pag-ibig niya'y tapat, sapat. Wow, sa piling niya maghihilom. Rama alan mita rigbalayan. Hago na at tabernacle, di ba? We mentioned that earlier series ta na tabernacle represents the manifestations, the presence, the diwata at that time, the time ni Moses. So daganan Rama in that tabernacle order magnificent dahag musiba hanin tanggin. In line with that, nga high priest sumalad, so balyan hito sumalad dito. So by presentable Ramahanin, because he is the God of beauty, no? And he is the God of order. Daganan na anything na magbalre para rin dyanin, hinan Rama connected to mari character, the attributes of being the God of Israelites. Musiba hiniri ni minitao rin ni lesson na malapta rin ni idiwata magwan yun hanin ni pinda yun hanin rin ni Moses in a very personal way hago na daganan na make it mahitabo ba mabal rama i daganan balan di nga Israelites, especially pagbal rin mga detailed instructions na bigay rin dyan hago na gani idiwata daganan na ma-connect kanin rin nga digatawan in a very personal way as well. So hinanramahin connection din tanan daw na idiwata daganan ma-establish hanin personal relationship rumarin din ta from generations to for thousands of years na hinan naman yun i-purpose ri diwata, but in the past sano-sano lak naggataw maha-meet ma-encounter ri diwata in a very personal way, but today through His Son Jesus Christ na minatay rito cross na hinanga puliso ka hinin taluon ta na gampiaguhitan i-series ta hini yung ngalan di segment ta gampiaguhitan ako na gampiaguhitan so diwata rito langit purid lupa minangay rini no di diwata ri kawang ringa biton doon nga din minangay rinit lupa dahag isipatay rito cross para rin din na amburindinan para alang sa daganan para dagan hito nga gataw nga mapanangaw rin dyanin na dagan mihita rin dyanin mita na mahaguno tila na haguna pwede ilan na dun deero na blacks do pwede na ma-easy access sila batinggin na nagsubata ano diwata hinan na ito si Jesus Christ ang diwata tani worship tari tubo-tubuan ta so ba inahin idlagan ran diwata even in the tanggin apa mahagwal decision na balan mo si Jesus Christ as your personal Savior and Lord. This is the time na balan mo na hanin ako na it might as well deeron na jangha bagayan rin diwata rin dinta baka hinipagkinaganan daw hini ijangha bigay rin diwata rin din niya so ba mihakinaganan daw di mo na pataga sa gulo mo rawat mo na si Jesus Christ hagon na hanin lak mahagon rin dinta idlaw ng bawalete rin ito niya and even in the coming days alan mamahitabo rin dinta sure ita hagon na kinhita rin dyanin so gandaw hini praise the Lord di tintuloan mi mialap ta no paninginingan huyan nyo Lord binita mo God ipusong rig gataw sa salabok na daw pamakinag and hilan man daw al mga gulag dan Lord lalaman bod lalyag Lord magugunot rin dindan ako na ya igbalahatan riwata Lord hini lessons na mialap na mi din niya gawangay mo yami Lord na mawal hini reality ri tubo-tubuan nami an hami man daw hini Lord ipananginingin ho rid langit burid lupa diwata namin the end land Jesus Christ, amen. Okay, before ma-end, thank you rin nga pamakinag rin dinan in those ones na are supporting the pananginingi rin dinan and even those ones who are supporting me in the financial aspects rin ministry tahin it para continue itari ministry ta
mag-improve pa jud hini bumubal pa jud ta alan will ready water din ta. So until next time, ini host nyo, your host Kuya Eldrin. To God be the glory. God bless you. Bye bye.